السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹک. اور آج کی ہماری گیسٹ ہیں ایلیٹ کلاس کی ایک خاتون. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ایکسکیوز می، خاتون کس کو بولا آپ نے؟ آپ نے میرے سر پہ ٹوپی والا برقع دیکھ لیا؟ نہیں. السلام علیکم ناظرین کرام. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں امیر اور غریب کا فرق دکھایا گیا ہے اس پوڈ کاسٹ میں، جس میں ایک امیر لیڈی ہے جس کو خاتون بولنے پہ بھی وہ غصہ کر جاتی ہے. بیسیکلی اس پوڈ کاسٹ میں دکھایا یہ گیا ہے کہ امیر اور غریب کا جو فرق ہے، یا جو امیر ہے کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو غریب ہے پاکستان میں وہ بھی امیر ہو جائے. تو اور پاکستان میں ایک امیر کا کیا اسٹیٹس ہے، پاکستان اس کے لیے جنت ہے. تو کچھ ایسی ہی آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا ایک فنی انداز میں. تو آئیے ویڈیو کو پورا دیکھیں. پوڈ کاسٹک. اور آج کی ہماری گیسٹ ہیں ایلیٹ کلاس کی ایک خاتون. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ایکسکیوز می، خاتون کس کو بولا آپ نے؟ آپ نے میرے سر پہ ٹوپی والا برقع دیکھ لیا؟ نہیں، امین خاتون عام طور پہ وہ اردو میں لیڈی کو بولا جاتا ہے. تو پلیز، دیٹس سو غریب. اوکے، میرے لیے کوئی اسٹیٹس اپروپریٹ ٹرم یوز کیجیے. کوئین الزبتھ فور. غریبوں کا سینس آف ہیومر. پلیز موو فارورڈ. اوکے، آپ اپنے پوڈ کاسٹنگ کا آغاز کرتے ہو. میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں امیروں اور غریبوں کا جو ڈفرینس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. واٹ آر یور تھاٹس اباؤٹ اٹ؟ ویل، فرسٹ آف آل تھینک گاڈ، اینڈ سیکنڈلی دیکھیں یور سوسائٹی ورکس آن دا ڈفرینسز آف یور اسٹیٹس اینڈ اکانومی، ہے نا. فار ایگزامپل، میرا جو ڈرائیور ہے اگر وہ امیر ہو جائے تو پھر میری گاڑی ڈرائیو کون کرے گا؟ میرا مالی اگر میرے جتنا پیسہ کما لے تو پھر وہ میرے لان کی کیئر کیوں کرے گا؟ اور میری کام والی کو دیکھ لیں، اگر اس کے پاس پیسہ آ جائے تو پھر میرا بینگلور کون صاف کرے گا؟ آپ؟ نہیں، میں تو غریب نہیں ہوں، میں تو مڈل کلاس ہوں. اچھا یہ بتائیں کون سے مڈل کلاس ہیں آپ، اپر یا لوور؟ ہاؤ ڈو آئی نو؟ اٹس ویری سمپل، آنسر سم کویشچنس فار می. ٹھیک ہے، Okay. یہ بتائیں کہ جب آپ کا صابن ختم ہونے والا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو پھینک کے نیا صابن یوز کرتے ہیں یا پھر نئے والے کے ساتھ چپکا کے استعمال کرتے ہیں؟ ویل، کامن سینس تو یہی کہتی چپکا کر کام چلا لیا جائے. اوکے، نیکسٹ کویشچن. جب آپ کا کیا کہتے ہیں شیمپو ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کی بوتل میں پانی ڈال کے استعمال کرتے ہیں یا نیا شیمپو لے آتے ہیں؟ کامن سینس تو یہی کہتی کہ ہلا کے استعمال یہی کرتے ہیں سارے. شیمپو. اوکے. تیسرا سوال، فائنل کویشچن فار مائی انالیسس. یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا ٹوتھ پیسٹ ختم ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کی ٹیوب پہ بیلن مل کے اس کو آخری قطرے تک نکالتے ہیں یا پھر نیا ٹوتھ پیسٹ لے کر آتے ہیں؟ ویل، میں تو آخری قطرے تک جنگ لڑتا ہوں. واللہ، اس کا مطلب آپ تو پھر لوور مڈل کلاس ہیں. واٹ؟ امین، نہ آپ نے مجھ سے میرا بینک بیلنس پوچھا ہے، نہ آپ نے مجھ سے میرے گھر کا پوچھا ہے اپنا ہے یا کرائے کا ہے، نہ گھر کا پوچھا. آپ نے میرے باتھ روم کی چیزوں کی یوزز کی بیس پہ مجھے لوور مڈل کلاس بول دیا. Obviously, see, غربت is a state of mind. You know what makes you poor and what makes me rich? Attitude, man. یہ سب سوچ کا کمال ہے. آپ کا اسٹیٹس آپ کی سوچ سے ڈیفائن ہوتا ہے. تو اگر غریب لوگ اپنی سوچ امیروں جیسی کر لیں تو کیا وہ پھر امیر ہو سکتے ہیں؟ Let me give you an example. اب ایک گدھا ہے، وہ کہے کہ میں آج سے شیر ہوں. کیا وہ شیر بن جائے گا اور کیا آپ اس کو شیر مان لیں گے؟ ویل، ہمارے ملک میں ایک شخص ہے جس کو لوگ شیر عمران کہتے خان ہیں. کا نام ہے. Please do not drag politics into this. I mean, politicians are the reason why I'm rich. آپ just answer my damn question. ڈیفینیٹلی کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ نو، میں اس کو شیر نہیں مانوں گا. گدھے کو شیر کون مانے گا؟ There you go. See, you can only fool yourself that you're rich. You're not actually rich. اوکے، دیٹس اے بٹ ریوڈ بائی دا وے. اچھا، میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں آج کل ہر کوئی ملک سے بھاگنے کی فراق میں ہے. جس کو کوئی موقع ملا، جس کے پاس ریسورسز ہیں، پیسہ ہے یا کوئی اپرچونیٹی ہے، وہ ملک سے بھاگنے کی سوچتا ہے. آپ کے پاس تو وہ ڈوئل نیشنلٹی ہوگی نا؟ Of course, یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے. یس. تو آپ پاکستان میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ ملک سے باہر کیوں نہیں جا رہی؟ First of all, Umar, Pakistan is a heaven for the rich. یہ تو ایگزیکٹ پاکستان میں ایسا کیا ہے جو ایک امیر آدمی نہیں لے سکتا؟ You can buy property, you can buy power, position, law, اور سب سے ضروری چیز ہے ٹائم. A poor man's time. تو آپ غریبوں کا ٹائم بھی خرید لیتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی. میری بات سنیں، اب ایک ٹرائل ہو، غریب بندے کے لیے وہ 2 to 3 decades چلے گی، پر ایک امیر بندہ پیسہ پھینکتا ہے اس کے لیے ٹرائل شارٹ ہو جاتی ہے. ویل، دیٹس ویری ٹرو.
एंड सैड रियलिटी एज वेल. अच्छा एक बात बताएं कि अमीरों को क्यों अजीब सी चुल आती है कि वो लाइक कभी जा रहे हैं, अभी अभी मैंने देखा कि वो एक्सपीडिशन करने जा रहे हैं खला के अंदर, कुछ लोग पानी के अंदर चले गए. व्हाट इज़ दैट? क्यों 2.5 लाख रुपया लोग 3-3 लाख रुपया 4-4 लाख रुपया खर्च रहे हैं इस काम के रुपया लिए? नहीं, डॉलर्स. और सबसे बड़ी बात ये उमर कि एक बंदे के लिए, एक अमीर बंदे के लिए, ठीक है, दुनिया में ऐसा कौन सा कोना है जहाँ वो नहीं जा सकता. वी कैन गो एवरीवेयर बट वी वांट टू एक्सप्लोर विद आवर मनी, राइट? दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनटू आउटर स्पेस एंड द डेप्थ्स ऑफ द ओशन. So you justify the people going into deep ocean and dying. Oh yes, definitely. And whatever happened was an accident. और आपके इस एक्सीडेंट की वजह से मौत के फरिश्ते को 8 किलोमीटर नीचे जाना पड़ा पानी में. I mean, even the angels have to do the hard work for the rich. अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपको किसी गरीब आदमी से प्यार हो जाए जस्ट इन केस, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? मतलब प्यार तो अंधा होता है ना. उमर, प्यार पिछले ज़माने में अंधा था. टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की अब कर ली कोई है भी कि ऐसे प्यार प्यार को कोई नहीं करता. डिसेबिलिटीज़ अब नहीं है. प्यार भी ना बैंक प्यार बैलेंस अंधा देखता है, है. ना प्यार लूला है, ना लंगड़ा है, ना प्यार को डायबिटीज़ ये है, सही ना प्यार बात. को हाइपरटेंशन है. और प्यार अब देख के ही होता है, ठीक है? प्यार करने से पहले देखा जाता है उसका स्टेटस क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, ज़ात पात नस्ल, सब कुछ देखना होता है प्यार करने से होता पहले. है. तो वो जो गाने थे पहले, इश्क न वेखे महल मुलारे, इश्क न पूछे ज़ाता, तुर पई हैं मैं तेरे पीछे भुल के सारियां बातां, दैट वाज जस्ट व्हाट. BS. देखिए मेरी बात सुने, अगर आपको ऐसी कोई उम्मीद है ना, तो प्लीज़ उसको दिल से निकाल दीजिए. फोकस ऑन योर पुप्पी की बेटी. फूफो भी बेटे. वेल एक्चुअली मेरी पप्पू की बेटी भी काफ़ी अमीर है. तो फिर अपनी औकात पे तवज्जो दें. वेल तो ये थी आज हमारे साथ एक अल्ट्रा रिच खातून, लेडी, सॉरी लेडी. उम्मीद करते हैं कि आपने इनकी कन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा. हाँ, प्लीज़ मेरी लैंड क्रूज़र रेडी रखो. AC ऑन करो, बस मैं आ रही हूँ. क्या? किसकी 70 खड़ी है सामने? कौन कुत्ता है जो खड़ा करके गया है गाड़ी को? उमर सलीम की है 70. आ रही हूँ मैं. अमजद अब मेरी बाइक पीछे कर देना. Poor people, oh my God. Are we done here? मैं बस वो एंडिंग नोट दे रहा था बस. जस्ट एक सेकेंड. एंडिंग नोट तो ऐसे दे रहे हैं जैसे इनकी तो हैप्पी एंडिंग्स होने वाली है ना. Poor people. क्या बेंडिंग रहने दो. बस यूं कर. तो नाजरीन, आज का आपने ये वीडियो देखी, इसमें तो कंटेंट तो हमारा आपको पता फनी था, लेकिन इसमें जो सारी स्क्रिप्ट थी, जो बताया गया अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क, वो तो सारा हकीकत है, ऐसे ही होता है. तो ये है भी ऐसे, पाकिस्तान का तो हाल ही ऐसा है. जैसे वो लड़की सारी बातें बता रही थी कि पाकिस्तान जो अमीरों के लिए तो वो जन्नत है, उसमें कोई शक नहीं है, वो जन्नत ही है. तो ये एक जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के दरमियान, ये चला आ रहा है और ये ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है. और आप अगर किसी भी अमीर से पूछ लें तो वो उसके अंदर कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में ये बात होती है कि अगर गरीब भी अमीर हो गया तो कौन काम करेगा हमारे नीचे, या हमारे लिए कौन करेगा. तो ये कुदरत का भी कुछ ऐसा एक निज़ाम चला आ रहा है कि अमीर को गरीब की और गरीब को अमीर की ज़रूरत रहती है, इंसान को इंसान की ज़रूरत रहती है. निज़ाम है, ये ऐसे ही चलता रहेगा. तो अब हमें अगली वीडियो तक दें इजाज़त, तब तक अल्लाह हमें नासिर.